जय गुरु पाइखाना ना मंजित बाबू पाइखा काका जय गुरु जों दाबो ठाकुर तैयार खालामबाय दिनै जे सत्संग ओरैनाय मंजित देबबर्मा सुशील देबबर्मा रामगोपाल देबबर्मा बंनि नुखुं हामारिनि बागै ओमफ्राय ताय सारा विश्वनि हामखारिनि बागै जों दाबो 3 मिनिट नाम खालायलायनाय जय गुरु
বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু যতন জয় গুরু তিনি প্রার্থনা পাইখা গাইচং তাবো সদগ্রন্থ আদি পরিণাय दिगैचं थांलायनाय जाय सुनो प्रथम 𝔻𝚎𝚗𝚱 परीक्षानारिनाय बरम गोनां बिल्वा देबबर्मा बेंगली एवं ककबरक परीक्षानारिनाय जय गुरु बिल्वा জয় গুরু দাদা। परी दिखी जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্র হস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ প্রকাশ। পেজ নাম্বার 38। ধনী হও ক্ষতি নাই, কিন্তু দীন এবং দাতা হও। ধন্যবাদ যদি অহংকারী হয়, সেই দুর্দশা অবনত হয়। দীনতাহীন অহংকারী ধনী প্রায়ই অবিশ্বাসী হয়, আর তার হৃদয়ে স্বর্গ দ্বার খুলে না। অহংকারী ধনীর মলিনতার দাস, তাই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে। ষষ্ঠী ষষ্ঠী বাবু ককবরক ঠাকুরের ইয়াক বাইচামাই সৈজাক সত্যানুসরণ ককবরক পেজ নাম্বার 41 गोनांदि थांमा कुरुई फियाबा खा गोनां बेलायनाय उंदि रां मानुई गोनां तमु बरांगियां फे बदसा सतावा 𝔻𝚎𝚗𝚜 खायरुंमा कुरुई बरांगियां गोनां जेफ्रु ब पुइतु कुरुई उंगो এই বিনে বুখাওয়া চুপ আনি স্বর্গের দগলাম খুলবিয়া বরাঙ্গিয়া গোনাং সিপ্রানি সেলেন আবগিন সিমুঙৈন 𝔗𝚎𝚗𝚋𝚗𝚗 ষষ্ঠী ষষ্ঠী জয় গুরু দাদা। जय गुरु बेले बेले हामबाय जोंनो बांला एवं ककबरक 𝔻𝚎𝚗 परीक्षानारिमा बागै बिनि हामारि बिनि नुखुंनि हामारिनि बागै आं ठाकुरनि खुलुमनाय जाफारजावो। जय गुरु हायनो हायचं ताबु जोंनो इंलिश 𝔻𝚎𝚗 परीक्षानारिनाय दिनै बाबु दीपक देबबर्मा आगरतला हইতে ततं बाबु जय गुरु मामा परिदिस जय गुरु पुरानो जतन जय गुरु श्री श्री ठाकुरनि कथारिया बैसिजाक इंग्लिश by 𝔻𝚎𝚗 पoriनाय Feeling is the foundation of faith. Arguments and reason can never bring faith. The lighter the feeling, the shallower the faith, the less the constancy. Faith is beyond the range of intellect. Intellect is according to faith. There is yes or no in intellect, there is doubt. In faith, there is no yes or no, there is no doubt. The less the faith, the more undeveloped and blunt the intellect. You may be a learned man, but if lacking in faith, surely you are no better than a gramophone record or an ox carrying a load of words. He who has no unquivering faith has no realization, and how can he who has no realization be wise? As much one's realization, so much one's vision and wisdom, and in wisdom is the firmness of faith. If you don't believe, you neither see nor realize, and if you see and realize, it ripens your faith. Peace, peace, peace. Jai Guru. जय गुरु बेले बेले हामबाय जोंनो दीपक बाबु इंग्लिश 𝔻𝚎𝚗 परीक्षानारिमा बागै बिनि हामारि एवं बिनि नुखुंनि हामारिनि बागै आं ठाकुरनि आंनि खुलुमनाय जाफारजावो। जय गुरु हायनो हायचनो ताबु नारिनीति परीक्षानारिनाय दिनै मा स्वप्ना देबबर्मा मा आगरतलानि जय गुरु मा जय गुरु जतन जय गुरु खोनानाबले काका खोना काका परिष्कार खोनावो बाइटलैया माया गोनां श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि कथारियाक बाइथां बाइसि जाक बांला नारिनीति बनन परिनाय
কাহাকে লইয়া কি দিয়া কেমন করিয়া বুক লিপ্সাকে তৃপ্ত করিতে হয়। তোমার প্রণয়ের ধারা যদি এই রূপই হইয়া থাকে, তুমি চিরকাল অতৃপ্ত থাকিবে, সন্দেহ নাই। বাণী সংখ্যা 49। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু পাইখা। জয় গুরু মা বেলে বেলে হামবাय निनि हामारि एबं निनि नुखुंनि हामारिनि बागै आं थाखुनथानिबो खुलुमनाय जाओ। जय गुरु KHAINAI चनो ताबुते देशा बिजाब परिखनारिनाय दिनै गरम गोनां सुशील देबबर्मा दादा आगरतला बचनो ताबो शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ परिखनारिनाय। जय गुरु दादा। जय गुरु जतनो दादा खोनाका आव खोनाओ जतनो जय गुरु। ठाकुरनि याक बायथां सिजाक शास्त्र सदाचार স্বাস্থ্য সদাচার সুস্থ থাকার আচরণেই সদাচার, তাই সদাচার পালন করো ও সুস্থ থাকো। জয় স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। जय गुरु दादा नोंसोरनो गाहाम खालायै शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ परिखनारि माबाय आंनि हामारि एबं जोंनि नुखुंनि हामारिनि बागै आं थाखुनि गासैबो खुलुमनाय जाओ। जय गुरु KHAINAI जों आत्मला खालायका नामदेन खालायका जाय ताबो सदग्रंथ आदि परिलायका परिफायमान परे ताबो आं अरफायै बथाबाय थांफायका आंनि पुरोहित दादानो नायसिंबाय पुरोहित दादानो नायसिंबाय आं ताबो मा संहोनाय जे दिनै तो ताबो जायखिया पान्डाव दादा सामों पान्डा थांबानो दादा जों ताबो पान्डाव थांलायसिनाय आङो दिनैनि पुरोहित गोथार पुरोहितनि थानि अनुमति मानखा जों दाबो रोसामों पान्डा थानाय प्रथम जोंनो रोसाबै खोनारिनाय दिनै रेडियो आर्टिस्ट जोंनो रोसाब खोनारिनाय बरम गोनां ननिगोपाल देबबर्मा दादा जोंनो रोसाब खोनारिनाय दादा लाइन दं नाब्ले। जय गुरु जतन जय गुरु दादा खोनाओ दादा खोनाओ परिष्कार परिष्कार। अच्छा हाइके जतन जय गुरु आं लाबबाय थां थैमानि रोजाब मुंनो ठाकुरनि रोजाब मुंनो आं दाबो लबै रोजाबै खोनादों। जतन जय गुरु खोनाबाय ना बोले ना खोनाओ खोनाओ मोर गुरुं प्रायथ वायरे वाय ठाकुर ओ हायो गो आजाय हायो ओ हायो गो आजाय हायो मोर गुरुं प्रायथ वायरे वाय ठाकुर ओ हायो गो आजाय हायो ओ हायो गो आजाय हायो बरंनि सिंसन सुकना बाग बरंनि सिंसन कियना बागै बरंनि गरन बाय आजाय बरंनि गरन बाय आजाय मल बुरुम कायथ वायरे वाय ठाकुर ओ हायो गो आजाय
𝔻𝚎𝚗𝚜 আসাই থাইকা রাধে 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 হিন্দি রাধে 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 হিন্দি রাধে 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 হিন্দি 𝔻𝚐𝚘 গান যতন যতন 𝔻𝚐𝚘 গান ওয়াল বুরুম বুরুম তাইথ ওয়াই রে ওয়াই থাকু 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও রিচিন কুকুর গরম তুই তুমি ফাইও যে পুরো বিনি দাগি মুম্বাই লই লামাতে হিমাই রিচিন কুকুর গরম তুই তুমি ফাইও যে পুরো বিনি বিনি দাগি মুম্বাই লামাতে হিমাই Carry away manama rotam sawai man hakamaman apuro hakamaman apuro mai purum purum ako why re why kaito 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও রাধে 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 হিন্দি রাধে 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 হিন্দি রাধে 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 হিন্দি যতন 𝔻𝚐𝚘 গান যতন 𝔻𝚐𝚘 গান মল গুরুম গুরুম থাকু ওয়াই রে ওয়াই কাইত 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও বন ব্রহ্মা বন বিষ্ণু বন মহেশ রে ওয়াই থাইও থাইও লক্ষ্মী ছিল ব্রহ্ম বন ব্রহ্মা বন বিষ্ণু বন মহেশ রে ওয়াই থাইও থাইও লক্ষ্মী ছিল যুগ অবতার ঠাকুর যুগ অবতার ঠাকুর ছিলামা নানি অবতার ছিল নানি অবতার ছিল গুরুম গুরুম কাইত ওয়াই রে ওয়াই ঠাকুর 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও গরমি সিংসন সুকন বাদ বরমি সিংসন সুকন বাদ বরমি করণ বাই আসাই বরমি করণ ভাই আসাই মল পুরুম পুরুম কাইত ওয়াই রে ওয়াই থাকু 𝔻𝚎𝚗 আসাই থাইও 𝔻𝚎𝚗
রাধে 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 হিরে রাধে 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 হিরে রাধে 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 হিরে যত নাম শুনছনি গান বরং বরং শুনছনি গান মল গুরুং গুরুং কাইথ ওয়াই রে ওয়াই থাকু 𝕗𝚎 𝔻𝕚𝕚𝕚𝕚 জ্যোতি নাম জয় গুরু জয় গুরু আংকাই আয়াঙ্গসে থাঙ্গই তঙ্গইখা তিনি ননি দানি আমাহাই খরাং কুতুই গান এবং অমতুই গান সাবইব তিনি গুরুবাই গুরুবুং ঠাকুরনি থানি পসবই তঙ্গইখা ত্লাङै आं अमतुई नुगुই तंगैखा बगैसि तंखा हठाৎ लायैसि तो मानसि उयां फाइसिंग ओंखाय अमतुई खरां कुतुई बेरे साब खनारि मानि बिनि हामारि बिनि नुखुंगा हामारि এবং তিনি নরিদা জল জল মল মল খাইयै নুখুংনি বরং তুयै হামারি মানৈ তংথং এব পরবর্তী দিন রগছন অমতৈন কাহাম কাহাম গান দতুবুয়া খনৈ তিনি ঠাকুরनो खोनारिनानि गे ठाकुर खोनातानि जोंबो खोनानानि आं अबाहाय खुलुमुं यापारो ठाकुरनि थानि नरिदानि बागै जय गुरु हाय ताबो जायखिया रोजाबनाय दिनै जेरायबोसा मा 𝕗𝕐𝕗𝕚 देबबर्मा सिदाय PS क्वार्टारो दङबो उमा संबाय जेरायबोसाबो 8 বছর কাছাকাছি সেরাইনি তিনি গান রোজাবনাय হিনাইব খুব ইচ্ছা প্রকাশ খাইকা দরকার ন প্রত্যেকে সেরাইর আমতুই গান রোজাবনার আগ্রহী তংনান দরকার বং বাগৈ ঠাকুরনি থানি आं खुलुमुं यापारो মা দিয়া মা তত জয় গুরু खोनाखोना জয় গুরু মা खोनावो परिष्कार खोनावो मा नों ठाकुरनो लबनि खरां कुतुइबाय रोजाबनारि मा जय गुरु জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু আমার ঠাকুর দয়াল ঠাকুর নরনারায়ণ তাই তো তোমার শ্রী চরণে নিয়েছি শরণ আমার ঠাকুর দয়াল ঠাকুর নরনারায়ণ তাই তো তোমার শ্রী চরণে নিয়েছি শরণ তুমি নাম তুমি কৃষ্ণ তুমি যুগতার যুগে যুগে সে করো মানব ধর্ম প্রচার তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ তুমি যুগবতার যুগে যুগে সে করো মানব ধর্ম প্রচার দিন দুনিয়ার মালিক তুমি তুমি চির আপন দিন দুনিয়ার মালিক তুমি তুমি চির আপন আমার ঠাকুর দয়াল ঠাকুর নরনারায়ণ তাই তো তোমার শ্রী চরণে নিয়েছি শরণ আমার ঠাকুর দয়াল ঠাকুর নরনারায়ণ তাই তো তোমার শ্রী চরণ বাস্তবে লাগে ভালো দয়াল ঠাকুর গাইতে তোমার গান গাইতে ভালো লাগে তোমায় দিয়ে মন প্রাণ লাগে ভালো দয়াল ঠাকুর গাইতে তোমার গান ভাইরে তুমি হিয়াই তুমি তুমি ভুবনময় সত্যম শিবম সুন্দরম প্রভুর জ্যোতিময় বাইরে তুমি হিয়াই তুমি তুমি ভুবনময় সত্যম শিবম সুন্দরম প্রভুর জ্যোতিময় তোমার পরশ নিয়ে সার্থকে জীবন তোমার পরশ নিয়ে সার্থকে জীবন আমার ঠাকুর দয়াল ঠাকুর নরনারায়ণ
তাই তো তোমার শ্রীচরণে নিয়েছি শরণ আমার ঠাকুর দয়াল ঠাকুর নরনারায়ণ তাই তো তোমার শ্রীচরণে নিয়েছি শরণ জয় গুরু জয় গুরু মা বসানো বেলে বেলে হামবাই মিনি গান যত্তনো खोनाका যত্তনো নিশ্চয়ই হামজাকা হামজাया ang tongmaya sabu aso sirai besabo nong on ko yang YouTube naya kone no gan surung mani do ang khobor mangka kai obahai no ang ebo kini bini bo somtong bin slate sa kotorong tong jot sikla sikli rong ko borong no omti khlai no agrohi sahokare omti gan do surungra monoi kini kathar satsanga rogo samna bagai ang jot no no koi hor jau jai ongthong okara rongthong ngai ma ni nung hamoi tong di tebo ayu kolong ngoi kini thakun ni ngoi bosadi om haina poroborti tebo gan ka ham tu woi nong ese phai om hai satsanga rogo mi di phai gan do khana pai di nong bo sa phai di jai guru ma ambai জয় গুরু কম থানানো জয় গুরু মারিও কম থানানো জয় গুরু জয় গুরু joi guru dat cái hai na hai tập cái sa kini buku bumung kaze kumari pipi Debbarma korbu khoite pitima line joi guru yong joi guru sabdi ma joi guru khonawo nungle khachu goram ungui phaika ohayong saka nungle khachu goram ungui phaika ohayong saka niniya prina ungui ohayong ha hamjai kutar ungui phaika niniya prina ungui ohayong ha hamjai kutar ungui phaika hamjai kutar ungka ohayong ha hamjai kutar ungka ohayong ha nungle khachu goram ungui phaika ohayong saka nungle khachu goram ungui phaika ohayong saka busuk hamjak marika busuk khadu ko soika busuk hamjak marika busuk khadu ko soika taisa lukuni kaham naina bagai khaja ui fayo taisa lukuni kaham naina bagai khaja ui fayo nini hamjang matai ma kupulong ungui hopung sapung kocak tonggo nini hamjang matai ma kupulong ungui hopung sapung kocak tonggo tonggo hamjang matai kocok tonggo hamjang matai nungle khachu goram ungui phaika ohayong saka nungle khachu goram ungui phaika ohayong saka mungna tukha ohawo omung pilai ka joto mungna tukha ohawo omung pilai ka joto tese dikha niropyogi dikha saka toksari tese dikha niropyogi dikha saka toksari busuk samsak tomong mung mama bai kubui ketar engkai tanggo busuk samsak tomong mung mama bai kubui ketar engkai tanggo kubui ketar engkai tanggo kubui ketar nungle khachu goram engkai phaika ohayong saka nungle khachu goram engkai phaika ohayong saka jengla suri lai jao nono pogya nani jengla suri lai jao nono pogya nani nono songchana no khao tini lang diai ma nono songchana no khao tini lang diai ma Taisanang tong kese joto no tongo o kongo da pogi dema Taisanang tong kese joto no tongo o kongo da pogi deman o kongo pogi deman o kongo
능래 가축거람 응의 발자 어하용사가 능래 가축거람 응의 발자 어하용사가 저기로 조상하나 Joyguru, iti mano Joyguru, bini khorang kutibai, suno busu knatok layai, aku no khnarika, suno bu khnarika, bo tini busu haksalo korbu, busu hapung hatai, haksal parungoi thanglai, abo jagani chuna asu knatok lay resabai khnari mani. Ga awrobo kham do, portal do, purisi asu bini khorang asu poriskar, lay chuna khnari ketang klay, buka kesangri mangka. Hakurgo ini resam mungna kup hamjaka ma nong tebo hamari manai tongtong ini nukhungni jotto na hamari man tongtong ang aboni bagai thakur nukhung jawo nong botai poroboti tebo suno kaham tebo resabai khnarinan abhai ro chesta kodi ma joy guru KHAINAI tong tabo kaisa ani orun Debbarma ni yong Ampura 𝔻𝚎𝚘𝚜 bubu chuno tabu bini khorang kutibai thagu nolobai resabai khnarina yong nunglai no tong nable জয় গুরু yong khnawo আচ্ছা ওকে জয় গুরু দারুন 바이디 사보 탕바이나이 서청건이 동요 사보 탕바이나이 바이디 사보 탕바이나이 서청건이 동요 사보 탕바이나이 바이디 사보 탕바이나이 서청건이 동요 사보 탕바이나이 사보 탕바이나이 서청건이 동요
Jai Guru Chaturana Gan Kisapung. Jai Guru, bele bele hambai. Ini orang putih by gan desap kena di mana bagai. Ini Hamari, ini bodol jok na jotana na Hamari ni bagai ठाकुर ni thani suri jauh. Eba cina puraboti rakana rak ampi desabai kena di. Jai Guru. Aw, dong ane kacau lagi. Bersama kena. Tahu saya kisah last ini, paikha gan, kena resap KHAINAI ini buku Sushil Debbarma AGARTALA ni. Hello. Jai Guru Krakna. Kena resap di Jai Guru. Jatanan Jai Guru. Jatana Jai Guru. Jatana Jai Guru. Tini Osaya. Jatana Jai Guru. Jatana Jai Guru. Jatana Jai Guru. Tini Osaya. Nam
Guru. Joy Guru. Power off. Kirtan khana bai joton no mon mugdo korong ge khana asa khlayo thakur no amti khlaina lesabe khana ri ga thakur go khushi khushi amti na saya go dio te bo lesabe khana ri ga ani ni hamari yang ni Nukhung hamari ni bai thakur kani belum ya phal jawo au kai chong to tabu lesabe ane bangka kai tabu paikha Joy Guru yang tini ni puruhit ni borong genang puruhin thane kaisa koimong khena kaisa khran bagai kaisa nangkongma saklai mong saklainya bagai ang bini permission sanjau. Joy Guru jotono manjok tungnai joto okra sakra ansai soman ansai kusu jotono okok thangnai 4th day of sikli online satsang bodol tai 18 tarik go thangnai Sunday July mas ni 18 tarik go जों kaisa satsang puro kok chalai je ampra je mondir construction choli tongmani oro chini sikli rok bo जों sakbai thangtei जों orgo election khaiye laina bagai kok salaimani kok disajak gamno tei khnawo phung 6:30 tampuruo kaisa meeting kok chalai panda जों sajaknai aboni bagai joto sikli rokno manjakna bagai tei okra sakra rokno borokno janogrina bagai ang koijao asungno jotonon Joy Guru. Joy Guru au bele kam ko kai chini yong Bluetooth mode. je chini online na tongnai ro Tong bo chung kaisa bo share khlaina no gai khana bo pungni 6:30 o abo ok chap lainai gai jotono o salaimun jaga o jotono unko etenung na bagai ang jotono koi horo Joy Guru haina tu aro phaidela phaika lelawaya kone ang tabu ani tini kathar puris non nai to ma nai ani bo jaga tongkhang bini onu tinai khai tabu agong malia dara Guru Joy Guru agok thane dara kai tabu song stop prasong thangmano na Joy Guru Joy Guru thani dara kai ang tini purohit ni অনুমতি ক্রমে তিনি আলোচনা khlaina bagai Manjit Debbarma Agartala gai Manjit babu nang tabu koi horo bini isto prasongo khlaina bagai Joy Guru babu Joy Guru kaka shuru khlai di Joy Guru परम प्रेममय दया ठाकुर रतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम परमात्मा देवचरणी पूजनीय पाद श्री वर्मा रतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम पूजनीय पाद श्री वर्धा रतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम पूजनीय पाद आचार्य देव श्री दादा रतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम पूजनीय पाद श्री बवाईदा रतुल चरण कोटि कोटि प्रणाम पूजनीय पाद श्री रविंद्र रतुल चरण ताई त्रिनी पुरोहित ताई कथा सत्संग অনলাইন সৎসঙ্গ মানজাংনাই রক এবং যে ঋতিক দাদা আচং ন যতন আনি খাপাংনি জয় গুরু ঠাকুরনি লীলা আনি কক তামু সানাই আন তাকলাই ও খেপে আনি লগি যে কটমা কাছা গঠন হং থাঙ্কা অর ভাইকে ঠাকুর ani logi tongai protekta jagao ano bachiriti feka ok tini ang norogno ang tini kanarana isa
বিস্তারভাবে ঘটনা অঙ্কাকায় ঘটনা নিপুইলা আংসাই দङ তাই गिसाखौ सालाम पक्षांका नाचार ঠাকুরনো যারা রমখা ঠাকুরনো যদি ঠিক ঠিক নব্বখা বাইরম থাকা এবং ঠিক ঠিক ভাবে নাম ধ্যান স্তুতি যদি খাইকে খায় অবনী নো প্রমাণ মান্নাই নো মান্নাই এবং ঠাকুরনি প্রতি যদি বিশ্বাস অবতঙ্কা খায় অবনী প্রত্যেকটা ফল নো মান্নাই নো মান্নাই যেটা তাকলায় আনি লগি ঘটনা খায় অমতেছে आं थांनाय 2020 नि सिमिनो आंनि शरीर बेसे जाथाया बोलते आं एमने एकदम डायबिटिक पेशेंट फोनो आं न्यूरोपैथी नि कैसा नार्व नि प्रॉब्लम भुगि दं विभिन्न जायगायाव फुनुका पेंडेमिक आं सुख हासाल बथां मालिया जेहेतु कोरोना बचलि दङ आं गुवाहाटी नो फुनुका न्यूरो सर्जन पुला न्यूरोलॉजिस्ट नो फुनुका बरफ जो टेस्ट खायो अब खायो आनो बिथिरिता रुंसाका अब न्यूरोपैथी उनका दिन अस्त हामनाय फिजियोथेरापि कायदि विभिन्न रकम एक्सारसाइज रेजाक बिथि रेजाक যাই হোক अब तो চলিনো দङ হঠাৎ আজকের থেকে ঠিক মাস দুয়েক ম্যাক্সিমাম টু ম্যাক্সিমাম মাস দুয়েক আগে হঠাৎ আমি রাইট আই আমি ইয়াগ্রা মকল পাই আং কুস্তা ফোনো নুগিয়া হঠাৎ আং ওয়ানসুকা अब उनको मानो नाम तो जेहेतु डायबिटिक पेशेंट अवनी बागे धर्मको क्या कारण डायबिटिक पेशेंट रोगनी अनेक समय ग्लुकोमा है कैसे प्रॉब्लम हो अरनी डाक्टर रोगनो फुनुकता ताई बरमनि थाने बां सठिक जवाब मालिया बाक्सागे सागो नहीं मकलो थुई फैक्या नोंनि सुगार नो कंट्रोल खायदी ऐसा हम थांनाय 2-3 मास बाक्सागे साका ना रेटिना को हमने कहा तो किसा चेक खेना नांगो रेटिना आमती खाय माने लिंग गुरी तो खाय आं थांका आवने परे ताय आं 6 मान लिए गुवाहाटीयाव थांका गुवाहाटीयाव कैसा रेटिना सेंटर हिने कैसा दंगो अब अनेक कसाम रूप बरफ मॉडिफाइड थे किसा कताल खोते और कैसा डॉक्टर दंगो एसयू हमें दिने ग्रुप ऑफ डॉक्टर दंगो बफे आवनी डायरेक्टर बो अनेक कहा हेमिया अनेक बरफ साइमान फोनो मानो ताल नुग्या बरनो बो मकल नुगरी मानो आमती डॉक्टर ताम बोनो फुनुका बोआनो विभिन्न रकम टेस्ट खाइका एट लास्ट बोआनो vocal conduction nerve test हिने अमती नोंगना PCN हिने कैसा टेस्ट दिसपुर हॉस्पिटल खाइदे निसा आंखांका आंखाइका है नुगमानी जे आनी राइट आईनी कुनो रेस्पॉन्स दिया माने आनी राइट आईनी जे vocal nerve by vocal nerve अब रेस्पॉन्स दिया ताम खाइनाय इनका बसका अबनी तो कुनो बिथि करे 3टे इंजेक्शन आंगनो रनाय यदि उनखाकाय तो हमको नियाकाय कुते काम ताई उंगलियाता पे खूब वाना माइसा को गां सका ताबु कां अबन हाया आनो को एक दिन समय रेडी पे थाई ना नाय ठीक আছে নিনি ইচ্ছা गां আগরতলা किफिले पाई आंनि परिवार रोगनि लगे सालायका अवनि परे ताई कुलु उपाय माया आं नपुरदानो सका दादा आं बाबायदानि थानि निवेदन खायना मुचुङो अनो किसा साहाय्य खायदि भाइके निवेदन खायना
ও প্যান্ডামিক নিবেদন খাই আর সুনাম অবতাম খাই তাই চান তাই দাদা যথারীতি নিবেদন খাইছা কারণ আগিনি আহাই বাবাই যাবো মানা কঠিন সবসময় আচুকিয়া অন বেশি ও টাইম কিসা অবং থাকা বাবাই দা কিসা বাইরে বড় জানি থাকা যাই হোক প্লাস মাংখা ওখানে বাবাই জানি লগে ছলামানি পরে অরণি হইতে আদেশ পাইকা যে অর গকল নাই করুন পরিবেশন সরকার তাই ডায়াবেটিস নি ডাক্তার এন্ডোক্রিনিস্ট ডক্টর মুকুটরায়ন পুনঃ ওখানে মুকুটরায়ন থাকা মুকুটরায়নি অর তো মুকুটরায় ডাইরেক্ট আবুং নাইয়া ও অনলাইনও নাইও ওখানে ব আনো অবরক্ষা 18 তারিখ মানে কষ্ট মতো তো জুলাই নি 18 তারিখ বনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কিন্তু অব গ্যারান্টি আচ্ছা আর ফণিভূষণ সরকার হ্যাঁ ফণিভূষণ সরকার নখায় আং ডাইরেক্ট মুক্তা উনুগে ব নাইকা বখায় মকলনি ডাক্তার ফণিভূষণ সরকার না ব নাইও যত কিছু নাইকা নাইও ঠিক আছে ওই ইঞ্জেকশন দুই জনে আং সাকা স্যার ওই ইঞ্জেকশন আপনি যে রেনাহিনী সামানি ও ইঞ্জেকশন তো স্যালাইন রেনাহিনী সাকা তো ওখানে স্যালাইন বাই নাই আইডি খানা দিবিও মানে আং কোনো মতে স্যাটিসফাইড উংলিয়া ওর উপরে তাইসা দাদা নো আং জানো তাই দাদা সাকা তঙ্গারে দি তা মুং নাই অবিসিং আং তামু থেকে आं जुदि नाहानानो नांनायखाय आं जे जायगायाव एडभाइस खेके गुवाहाटी रेटिना सेंटर आं अरो नाहानाय दिनै थांखा बे यांगो दादानो तो साइक्लांखा जाय दादा बो चेष्टा खाय दं लाइन माने बाबाय जानि थाने अब पूरा डिटेल तैसा सामना बगे ताउखिन अबले बिसे गुवाहाटी रेटिना सेंटर आं थांगे थांखा ani logi ani guaiju botangka mokol ni problem ka bon ti botangka ang botangka ta ka ka ঠিক আছে no injection renai injection to kre nong tini rang advance kai thangdi ta khanar nai rang 3000 to advance kai ang তাই পরে এমন টাইমে দাদানি খবর সপ্তা নপুর দাদা খবর রক্ষা নং এমন একজন বড় অব গুমু কমল সরকার হিনে বনি কন্টাক্ট নম্বর রক্ষা বাই যোগাযোগ খাইদি হ্যাঁ বাই যোগাযোগ খাইকে অনু অমনি পরে যত কিছু ডিটেল মান নাই তাই বহুন যোগাযোগ খাইকে গুয়াহাটিও ন শঙ্কর দেবা নেত্রালয় ন চাকরি খাইও এবং তিনি একবারে খুব ইষ্টপ্রাণ গুরুবাই বাই যোগাযোগ খাইকে বন বাবাইদা দেওগরনি হইতে বাবাইদা সত্য আদেশ তামুখানে তামুখে রুই দিতা যত কাগজপত্র পাঠক দিনে সেটা আমি যত হোয়াটসঅ্যাপ থ্রুতে কাগজপত্র বন রুই হোকা ইয়াঙো রুই হোকা তাই যে দাদা ডক্টর সুধা দাদা ওভ নাই বাবাই জানো কোনো খালাই হোক তাকে শঙ্কর দেবা নেত্রালয় তাই শঙ্কর দেবা নেত্রালয় নিয়ে ওর যে শঙ্কর দেবা গুয়াহাটি যে শঙ্কর দেবা নেত্রালয় নি যে প্রেসিডেন্ট ডক্টর হর্ষ ভট্টাচার্য নাই নাই কারণ বো একজন মানে তামো সানানি বো বাবাই জানি মানে খুব ইষ্টপ্রাণ হব কিন্তু বো তিনি ঠাকুর ভাই এখন মানে বো তিনি ঠাকুর অত্যাধিক মানি থাঙ্কা থাঙে বো যথারীতি যত টেস্ট খাইছে যত টেস্ট যে মকলনি তো যত টেস্ট খাইছে খাই অবনি পরে পরি 1.5-2 ঘন্টা তুই আচুই ও আনি পুরা হিস্ট্রি কালেক্ট করতে 2020 নি সিনি যে যা যা মানে যত রিপোর্ট যত হিস্ট্রি তাম তাম কালেক্ট খাইবানি পরে বসাকা
जे नों एक काम खायदि नों कैसे MRI खायदि नोंनि ब्रेननि MRI खायदि लगिते कैसे टेस्ट का वह मुझे वो MRI नो बट अब शॉर्ट MRI ठीक है सर दोस्तों की टाइम दिना तुम MRI खायका MRI खाई फायका भाई रिपोर्ट पुनुका डॉक्टर हर्ष भट्टाचार्य नो वो रिपोर्ट नहीं अनेक खान निराल हुए तो बसका नहीं अब तो तब नहीं अब बको उसका उसको पुनु पुनु सालिया नहीं उसको सका नहीं अब तो न्यूरोसर्जन नो रेफर मार के न्यूरोसर्जन नो रेफर नहीं और किसा बकरे किसा ट्यूमर अब खानाई तो सब आं निजुबो माने गाबराय खानका आंनि लोगि आंनि बुरिबो आंनि लोगि दंगो ताम खायनाय तो कमल दानो सका कमल दा सका तावाना दि आं अब नायगारना सालायो कमल दादा वो डॉक्टर बायबो सालायका डॉक्टर सरनो सकापा अब साबो बाय खायके ताम खायके हामना गाय वो हर्ष भट्टाचार्य डॉक्टर सका आनो जुदि सुंकाकाय आं MLA रहमान न्यूरोसर्जन वो बाय ओ ऑपरेशन खायके हाम যথারীতি ও কমল দাদা अब পাঠবেরুকা দেওঘর পাঠবেরুকা যত রিপোর্ট পাইছে সুদাদা নাইকে ডক্টর সুদাদা নাই বাবাই দার বাই সাল্লাই অরণ হইতে আশীর্বাদ খাইকা খানি MLA রহমান ভাই না মারতে তাই তুমি তাই লেরিয়ে তাই দিন না থাকা रहमान हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 6 माइलो गुवाहाटी 6 माइल VIP क्रसिंग दं और थांगे जे नाय माने और थांका थांगे डायरेक्ट इमारजेंसी थांगे न तो हाप्ता जत रिपोर्ट बुझो किंतु व्यतिक्रमता मुं थांका रहमान करे डॉक्टर MLA रहमान करे एमासा न्यूरो सर्जन नंगला बतंगो डॉक्टर मुस्ताफा ते बसका वो तो ऑपरेशन नांगनाय उनके इमरजेंसी बतले ए अब कैसा बुखा खेप कारण ठाकुर बारिनि होइते विदेश का डॉक्टर MLA रहमान भाई खायदि यांखा डॉक्टर मुस्ताफा माने जेदि भर्ती तो उनखा किंतु माने बुखा शांति करेता ताइनि दिनो ऑपरेशन खायनाय बुखा शांति ओंखाय साइड MLA रहमान बताइता MLA रहमान नुगे ठीक আছে ভর্তি উন্দি ও তো অপারেশন নাংলাই অঞ্চলতে প্যাকেজ চাই কিছু তো বুকা শান্তি করে যে MLA रहमान খায় কাইতা মুং নাই তাইনি দিন অপারেশন তাইনি দিন দুপুর একটাও দেখানো কিন্তু বুখাও তো কাইসানো চিন্তা আংসিমি ঠাকুরনি নাম তিনি জপতাই যে ঠাকুর नों तो आदेश के একজন বরফ না তাই কিছু বরফ খাইনেন তামো জানি কিন্তু এমন একটা কোইন্সিডেন্স ওদিনও ডাক্তার মুস্তাফা হঠাৎ খায় ব अब ছুটিও থাংনা নাংকা যে কোনো কারণবশত ওখাই MLA रहमान फाइना नां ওখাই ইয়াং খানাকা যে MLA रहमान জলি জায়গায় ফাই দङ বনো মা খাই आं तो सैमिया कारण आं तो अलरेडी ओटी बिसिमाना एनेस्थेसिया मनोरिक्षिता जेटा आनी बुरे फातारो तंगे पूरा नाइखे এবং পুরো থেকে বপাই অপারেশন থেকে 5 ঘন্টা মতো না 5 ঘন্টা অপারেশন থেকে না তো অনেক কষ্ট মান খাওয়া পড়ছো না কিন্তু একমাত্র শুধু আমি বুরে না পুরো চিন্তাটা নকুনতা বানা তুমি ঠাকুরের নাম জপ খাইছেন तो बस बहुत ठाकुर ने नाम जब खाइबान करूँगा ऑपरेशन बुकुरा एनेस्थेसिया बुकुरो ताइनि दिनों से आंसी जे थे बरो मना कुछ मन ICU उनका नाइदी ठाकुरनि लीला बाय
ang একটা mokol pura kustapono nungunu gitu man. Simi alu অন্ধকার অবশ্যই বুঝি আলু বলতে মানে আলু খাকে আলু অন্ধকার অন্ধকার তাও খায় 100% আমি দুইটা মকল পাইব নুগো প্লাস আনি যে কম বেশ যে সমস্যা রক্ত মানি যেমন নিউরো সমস্যা রক্ত জয় গুরু ঠাকুরনি বাবাই দান দয়া জয় গুরু অবরোগ্য আর মানে মোটামুটি তাবুক ধরা তো তাবুক তিনি তুই তো প্রতিদিন অঙ্কা মানে একবারে তাও চলেনি মানে আমি তো কথা তাই কিছু ঘটনা কথা রুম থাকা যেহেতু অপারেশন 7 দিন অঙ্কা 7 দিন পরে ছুটি না কিন্তু হঠাৎ খাই আনি যে নোজ প্যাক পুরো আনি এমন ব্লিডিং কা বুকুক বাই অববাই ব্লিডিং মানে পরে মানে এত ছড়ে মানে ল্যাং থাঙ্কামানি পরে নুক খাতামো যে আনি হেমোগ্লোবিন 7 থাঙ্কা আং একবারে মানে ফেইন্ট এনিমিয়া যে পুরা থাঙ্কা আমতি খাই আং তো ছিলিয়া কিন্তু আনি লগে ওয়াই থামরক লেংখা এবং থুই নাঙ্গো সাকা থুই দুগার খাইদি ডোনার দুগার খাইদি গুরু বাইনো সজাগ আনি বয়ের ওখানে চড়াই তঙ্গো বড় গুড়ি চুক্কা গুয়াহাটিও পজিটিভ থুই হ্যাঁ গুড়ি চুক্কা গাড়ি তুই গুড়ি চুক্কা লাস্ট এমন জায়গা পর্যন্ত থাঙ্কা লাস্ট মাংখা এমন জায়গা মাংখা জোরহাটো মাংখা যেপুরো জোরহাটো থাঙ্কা ওপুরো খায় বন্ধ থাঙ্কা তা মানে বড় থাঙ্গে সব মাসে 5টা 6টা উঠান তাম খাইনে গানি বুড়ি গেল প্রার্থনা খাইতম এবং চাইতম তাওয়ানা ঠাকুর হসপিটালের ব্যবস্থা খাইতেন গাই ওষুধ রাং পয়সা খরচ গাড়ি যাচ্ছে 13টা হসপিটাল থাকা ব্লাড ব্যাংক ট্রাস্ট ঠাকুরনি কৃপা ভাই হসপিটাল মাংস ঠিক না তুমি ডোনার রেখা কিন্তু হসপিটাল 3টা নমান তাই অক্ষক চিকিৎসা নাই কোনোরম কাকায় বুকা বাই রম দি শিকাই স্থবিতি খাই দি নাম ধ্যান খাই দি এবং নাই দি ঠাকুর নিনি লগি সবসময় নতুন নাই আং যে বিশ্বাস এবং যে তাকলাই যে মাংখা আং সেমানো ঠাকুর তামো খাইয়া এমনকি আং যে ফুল জব খাই ওটিও হাফতা 5.5 ঘন্টা আং নুগই তো তাম আং একটাই মানিস সেমানো যে ঠাকুর ভাই বাবাই দাদা আসুক ডাক আং অবশ্যই নুগই তো তাই করুন তাই হোক যত্ন করিও নাম ধ্যান খাইছি তুই ঠিকভাবে খাইছি তুমি যেহেতু ঠাকুর রং খা তিনি হাসা কথাই ওয়ানা কোনো করে তিনি বুসাবুতি রগ্ন লাইনে হিন্দু ঠাকুর রম বুঝি যেভাবে হোক কষ্টে মস্তে কাই বড় বিশ্বাস পাই না এবং জেনারেশন তাতে অবনরম মান নাই ঠাকুরনি লীলা এমন লীলা যেটা সাই ভাই মিয়া তিনি করুন আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা চাই তাই ভাইছে আমি যত আমি গুরু ভাই গুরু বোন যারা ঠিক মতো স্থবিতি খাইয়া নাম দিয়ান খাইয়া খাই দি ঠাকুর খাই মান নাই শরীর তাবুক তো কাম ন তাবুক কাম ন যে ওয়াংশ গো অবনম নাই ঠাকুর রম
যারা রমিয়াকো বরব হাকুন রম দিহিনে আং কই হাকুনি লীলা অবকেবা সাইমিয়া মানলে যাই হোক আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অরণ পাইরে না পাইরে আং লিখিক দ্বারা তনুগো আং জয় গুরু তাই যে manjak kaino kata satsanga online satsanga go jotomo joy guru জয় গুরু যত গুরুবাই গুরুগুন সঙ্গে অনলাইনে তংনাই যতন খনাবাইকা আও যেরকম ইন্ডিভিজুয়াল সাপারুংখা বো যদি ঠাকুর ঠিক মতো বহু প্রথম ফার্স্ট সেকেন্ড বনি অপারেশন থাকাম ওংকাই উংখাংখাংকে আবো হানিয়া নংখামো আবো তো 100% কখনো যে বুঝি মানি এই যে গুরু হই তংখা এত যে রাউন্ড হই তংখা ও রাউন্ড রানিং তংখানি ও সময়ও বাবাই দাদেনি আদেশ নি বাগৈ বিনি যে আশীর্বাদ নি বাগৈ ন অব হাই ক্লাইয় সাই তংখা তাই অব যে লাস্ট চিনি নুপুরদানি মাধ্যমে নিবেদন খাইকা একটার পর একটা যে ওই যে ডকুমেন্টস গুলা নাইকা চিনি বাবাই দাঁড়ানি নাইবেমা পরে ডাক্তার সুদা সে ডাক্তার সুদা নাং 2006 গুয়াহাটিও মালাইকা গুয়াপুর ডক্টর কই দं মানে শিক্ষা খাই দं তা ডাক্তার করি দंख আফরুয়া আনি গুরিনি ওমহাই ট্রাভেলস যাই হামকা ওই যে ডক্টর ML রহমান বাগিও শঙ্কর নেত্রালয়ন সামং থাঙ্গই দं কাজ খাই দं ডাক্তার যে কোনো কারণে যা দं আসুন নাইনো থাंनाय ডক্টর কাকা শঙ্কর নেত্রালয়া কাকা অব নিমাংস ওই যে নন অপারেশন খাইনাই আগে নিমাংস দंमोन আঙো ডক্টর রহমান নিকট সাও ডক্টর রহমান আগে थांनाय ब नार्सिं होम खुलखाता जाकब जोंनि बेकेसा रुगि आमति थांलाय थाइका पुलिसनि যাই হোক गांगाय ताबो जे बाबाय दारानि आशीर्बाद जों তিনি तमंगै माइया যতন বুঝিবে কেনা বো তিনি যদি ঠাকুর ঠিক ঠিক লাই রময় বিশ্বাস কলাইয়া কাই মেডিটেশন জকলাইয়া কাই বো তিনি আমতে হামাই ফাইনা কগিয়া তিনি আবা যে কেস মানে সাংঘাতিক অবস্থা যাই হোক বিয়বতাবো হামাই ফাইকা ঠাকুর থানি চুমো খুলুমো ইয়াফারো তেব হামপ্লাই ঠাকুরনি সামুর তাং তংতংবনি বাগাইनो ঠাকুর থানি খুলুমো ইয়াফারো গাই চং সময়नि दिगेबो माना हानाय गाय আবুক তো আলোচনা তংমানি তিনি নকুদা কিসা খুব ক্লান্ত yang suatu dige samung tangai thangmani phaimani tonglam te bo last dige ang jogajog khlaikabona bo last dige আলোচনা narunai tin thakunni samune chono saikhanari nai kai oboni age tabo kini kothar purohit nang koi horjao bosono thakuni kogrok salai bini khukti khanari nang tong joy guru dada জয় গুরু জ্যোতিদা হ্যালো জ্যোতিদা জয় গুরু তাবুক ফাইমানো তা কিটা সাকিনাই আং কোন সেখানে ফুল কমান্ডান সেখানে ঠিক আছে দাদা ঠিক আছে জয় গুরু দাদা পয়লানো মায়া গানাং শ্রী ঠাকুর নিথানি আনি খুলুমঙ্গিয়া পারো ইনি কথারিয়া কুঙ্গো পরমরাধ্য জগৎজননী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্দা আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাই দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী অবিন্দানের কথারিয়া আনি খুলুমঙ্গিয়া পারো बे अनलाइन सत्संग मानजाक दंनाय जत्त ठाकुरनि सामुं थांनाय आशीर्बाद मानजाक आंनि दाखुकते बुकुक दादा सं ठाकुरनो हामजांनाय जत्तनो खाबुनि जयगुरुते खुलुमनाया फारो आं माने किजाति आं बिसंग कमनो सानो मुसंग जे ए जे बावै दादा जे दिन हइते जोंनो अ जातिनो सिसान आनलै बानजेना हनै कग्रिथ दिन हइते आंनि जीवनो
একটা কাম সারানি একটা মহাভারত হাই গানো সাপ মানে আবো মাস 2 মাস সাবো সাবাই মাহাই আরন বিসিङाव যে লেটেস্ট এই যে চিনি আনে দাদানি কত নখনা খানা দাদানি বাগে নিবেদন খাইপ্রু आंबो माने केबुबाय बिहि दुसा अमा केबुबाय कक्सि साइमालिया आनि दुखाय मात्र हे बाबाय दादा आनि दादा मनोदि ब देहाखैबो न ब बिनि हामना नांगौ ब सुस्थंना नांगौ नै माने देवगुरु माने एतबार निवेदन बाबाय दादा दयाखै माने एतबार मा खैका माने एतबार रिपुट खैका आबो सम्पूर्ण बाबाय दादा दयाखै तो ओ स्कुप बिया खै किन्तु आंबो मांगला এই যে গুয়াহাটি চিনি কমলদা এই যে চিনি ডাক্তার সুদাদা নাম সুদাদা আंबो বিন লগি থাংমাইয়া আনি দাদা লগি থাংমাইয়া গুয়াহাটি নইতে কেবল তমু কোনো কিছু খাইমাংখাই চাও নই তখন সুদাদা এই যে গুয়াহাটিনি আর চিনি কাজুদাবো থাং সবিকা কাজুদাবো সুদাদা আর কমলদানো ফনাঙেরিকা বাবাই দাদানো নিবেদন খাই এই যে নাইদি চিনি তাকুক বুকুক जों কেবনো অমহাইকে जों গানামাইয়া কিন্তু পৃথিবীর যে জায়গাবান থানি ঈশ্বর বাবাই দাদা আশীর্বাদ খাইকাই তিনি বরংনি অভাব নাংলাক থৈনি অভাব নাংলাক ডাক্তারনি অভাব নাংলাক ব্যবস্থাপনানি কোনো অভাব নাংলাক অমন এই যে চিনি মনোজিদ্দা শিকা সাকা যে রমখাই কাহামখাই রমদি খাপাং গ্রাক খাই রমদি বিশ্বাস কে রমদি এই যে চিনিটা গাইছা তাগু আনি মানে ঈশ্বরনি অভাব আনি কাকা হেমন্ত দেববর্মা কাকা মন্ত্রী কমলপুরি নজতন চিনিনা বব 84 দিন দা বুসুক ব মানে কুমাও টংকা বুসুক দিন ব আং কক থাকা 83 ঘন্টা হ্যাঁ 83 ঘন্টা আচ্ছা যাক নাকি 80 ঘন্টা ব কুমাও টংকা কিছু সিয়া আনি বাইদে বাই আং বাপু দেও করো এই যে বাবাই দাদা থানি আং মকল মুখ লিখিলাই তখন সাকা যে আগে হে বাবাই দাদা হে প্রভু কমলপুর আনি জীবন প্রথম মালাই মানে এই যে হেমন্ত দেববর্মা বা আনি বুফা হাই বরফ বিনি নগসারা তাগা আং তাকপনো সোনানি জায়গা করিখো কাহামকাই নকাইকে টংনানি জায়গা করিখো দয়াখাই বিনি প্রাণ ভিক্ষা সানো দয়াখাই বিনি তমুং বিনি মানে ঠাকুরনি কামনাংখাই বিনি বাগै आं प्रियान ভিক্ষা সানো বাবাই দাদা নিবেদন খাই বাবাই দাদা আশীর্বাদ থেকে থানি বব জায়গা টং মেসাকা আগরতলা জিবি হসপিটাল ডাক্তার যেভাবে সাও অমাহাইকে ট্রিটমেন্ট খাইদি হিংসাদি তাওয়ানা দি থানি नै সামানি পরে আং দেওগরনি ফাইকা দেওগরনি ফাইयै আপ্রু বসি যায়াখো দেওগরনি ফাই ডাইরেক্ট চিনি ডাক্তার সুদীপ দাবাই থাকা থাঙ্গি সুদীপ দা বলে ডাক্তার হাবই মানো নে আনো পট করে হাবই ক্লাংকা আং যখন হাবই কাকানো থাং নাইখা আপ্রু মকল টিকা থিয়গিব কাপখা आं आप्रुनो सुदीर दाबो हेंगा बानखि खबरते बानाली आरोनी डाक्टर नार्स रांगनो आप्रु सागा बेঁচে যাবে আর চিন্তা নেই ও তো ও শেষে সুখের জল এসে পড়েছে যখন ও বেঁচে যাবে আর চিন্তা করবেন না এই যে অমহাইটাই বাবাই দাদা অমহাই লীলা খাইও আবাইনো আং যতনো কইজাও চিনি বুসাবতী চিনি মনোজিদ দা চিনি ফুললি যত কক্সারা চিনি বুসাবতীনো তমুং ঠাকুরনো রমি গলাংমাই একটাই जों जेसेबां रां टंटुम दन टंटुम डाक्टर खाइtung इन्जिनियार खाइtung अफिसार खाइtung जा खाइtung किनु रेहाय करे किन लगे थानाय के करे एकमात्र बचिनि लगे दङ आबायनो जों जतन माहायकै टंना निंथुम जों एकदम बाबाय दादा जे এই যে পঞ্চ পাণ্ডব গংনি কি চুকরি খাওয়া সময় শ্রীকৃষ্ণ রমফাই যেমন যত মাহাই जों নমো বাবাই দাদা কি চুকরি খাতাবো ও জরাবো বাবাই দাদা जों ফাইরম ফিকা আং যতন কইজাও Jagin hojen sawa ang buji tongbo apa sola ang buji di maya ane beko mukri klaina kapna sarane kuno lama krai kaje apni sangbo jotono naam dian sabno bojon khaye nije jemon khan nije ni logi o onto te ekta family omahai khai mana nengtung tunai ang jotono koi ani kok samaron parika joigo bele bele hambai kini ritik matai duku dano bini nangmani kok suno sai klangka বিনি খুব কিছু অনেক ঠাকুরনি কাহাম কাহাম কক এবং অনেক নির্দেশনও কক খোনালাইকা আং বিনি হামারি এবং বিনি নুখং হামারি এবং বিনি আয়ু কলগঙ্গয় গন হলংনি আয়ু দুইবুংনি আয়ু মানয়া খনাইব চুংবাই তাইসা টংলাयै সুনো তাইসা লামা কাহাম ফুনুংনানি
Nukhung angabo thagon tanio ani khulumung yaparo Joy Guru ngay tabuk taisa sini ketar satsangani puruhit dada no ang koihor jawo thakuni kok sono thayo thaini saikhanari na babai Joy Guru dada জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম মায়াগ্রাং ঠাকুরান পরমরাধা জগজ্জননী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেবদাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাই দাদা পরম পূজ্যপাদ শ্রী অবিন্দ দাদা মৌনি কমল কোটি কোটি প্রণিপাত তিনি তার সৎসঙ্গ মানজানায় ঠাকুর 𝕗𝚌𝚘𝚱 তাই আনসাহকরা মা বাবুন সমান তানি সাকচালা সমান আনি খাপানে হামজাংমা জয়গুরু ইয়াপা जों आखाइ फाइखा हांखाय जों सद्गुरुआव सरनापन नंनानै सद्गुरुआव जों दीक्षा नानानै बुजि सुजि जों गुरु रनानै जों जेसेबां आखाइ आबल सुदि मतायरदि जों सुदंनिया हमते हायनो जुगे जुगे भगवान सिनिं हायुङा आखाइ फाइ स्वयं भगवान बर निजे से जोंना बागै बर सत नाम बाय गोदालि मा बेमन त्रेता जुगा भगवान श्री राम आखाइ फाइ बर निजे सद्गुरु साना परनान त्रेता जुगा भगवान श्री कृष्ण बर निजे सद्गुरु साना परनान आंबागैनो जों प्रत्येक भरक आसाख्या हंखायनो जों तारा बुमा बुफा थांनाय सारा सिनाय जों हाखौनो रंबाय थानाय आबो जों हाखौनि जे बिधि बिधान अनुसारे जों जाजन खायो जों निजेनि आत्मीय स्वजन निजेनि साबुतै जोंनि सुखाय बरन जों सतनामबाय 12 বছর হंखाय सतनाम जों गोदालि तामले होनबा जों उनस्राय तंसिन बंग जों जुदि भरत चरित्र गठन प्लान थांबाय आंखाय सिनि भबिष्यतखौनो रां ग्रुं ग्रुं प्लान थाङै नखु फेट सम्पत्ति खालाङै खुनु सिकिउरिटि गरि नों बनो जुदि चरित्र गठन खाय प्लान थांबाय आंखाय सिन একটা জিরো आंबागैनो जों এই 12 বছর जों सतनाम बाय गोदालाङो आंबागैनो जों 12 বছর सतनाम बाय गोदालै मनसों जुदि ठाकुरनि बिधि बिधान जेतमनि 2 बेला प्रार्थना पाइखे बुरा अक्रा चाक्रा बिनि दा बुरा तंखाय बिनि नाना बुरा तंखाय खुलुमनानै बिनि बुवा बुवा खुलुमनानै बिनि काका बिनि जतन सावकारा बा बिनि मा बाबु खुलुमनानै चरित्र गठन खायफैमानि आबो ठाकुर सिनि बागै एत्त मूल्यवान बिधि बिधानखौ फायदा अमहाय मूल्य बिधि बिधानखौ मासिक नायमानि ताबुनि बर खुलुमना रोंलिया आसुक थांखा ब खुलुमना रोंलिया हांखाय बिनि काम गंसिन जगत ईश्वरनो सिनिया काम ब बिनि अश्वरूप बरक मानवया बৈশ্য सिंथु সেই দৈশ্য তমবাগै नों देश ताबु देशनि जे आंगाल मानि देशनि जे हायना सायां मानि आबो जतन इ दৈশ্যनि उपाय ओंखाय ठाकुर सिनि बागै एत बिधि बिधान काहां काहांखौ मिथायो आबो जों बुजिना रोंनियाबाय जों बनो एक्सेप्ट खायनो हारिमिया तांगे एक्सेप्ट खायनो हारिमिया होनबा जों नाम ध्यान हासिङो सिनि मनोजित द्वारा साका जे नाम ध्यान खाय बिनि जे बिराट विपद तमानि से विपद उद्धारंखा भारत जतन खाना खाना जे ऑनलाइन तमनेर बहुत बुसक टेल साइट का
যে অপারেশন খাইতাম বাবাই দাদা এবং ঠাকুরনো সিমিনগো এবং বিনি পরিবার শুধু ঠাকুরনো সিমি রিঙই দङ তখন বিনি বুঝছে বিনি বাগै ঠাকুর স্বয়ং ভগবান খাই মনতাও সুস্থ খাই অন্তিহাই মনোভাব তৈনছেন সৎ নাম যখন তো ঠাকুরনি সৎ নাম না খাঙ্গাই সিনি যত বংশ উৎসাহবতী সুখ খাই বর্ণসং সৎ নাম বাই গোদাलै এবং সিনি নেক্সট জেনারেশন বাগैছেন বর্ণব ঠাকুরনি যে বিধি বিধান তংমানি বিধি বিধাन माफिक के क्लां थांमा खांगाय যত শান্তি হইব শান আমলে হবা जों যদি आं सिमि ठाकुरनि बिधि बिधान मानि हय आंनि बैसागुनि खायख्लां थांमालै आंखाय आब एक्चुअली रिथासि आं भागैनो जत्तर मासाखौ लायनाय आंनि जिउ आं स्वयं बरमायाखौ निजे सिगां थिगैनो गासै बारखौसो बुंनो थिग थानाय आंनि जि थिग माय हंगा आं हायते बुंनो आव अ आं भागैनो आं निजे थिग मा बागै बेलाय हिसा थुगै दं ठाकुरनिसिम आं प्रार्थना खायो आं सायदोंमोन आब सफलखौ होननाय अन्तिहाय ठाकुरनि जे सतनाम नाव दुइ बेला जे थिग मताय जे साय खालामोन दुइ बेला प्रार्थना এবং স্টেবিলিটি জগন্নাথ স্টেবিলিটি এবং যে ঠাকুরনি যে বিধি বিধান যে সামসতা জানানি অকরাসারं खुलुमनानै आं जे सतनाम नावै आं थिकै फायै आंनि बो একটা ঘটনা সাইখনা बिदिसो शेयार खालामनो मोजां आं आंनि लगे संबाय मालाय मा परे बिनि बेलायखाय खुन्दुनि प्रब्लेम माने आं सिगां वासा साइखनाता এবং সেই खुन्दुनि प्रब्लेम डाक्टर थांगा ओंखायनो हाजार हाजार रां खुन्दुखौ पिकफायो এবং চিকিৎসাখায় হামথাম এনতে ডাক্তার থাকা ওंखायनो এন্টিবায়োটিক দাম দামিল' এবং আবার এক মাস দুই মাস তিন মাস ঠিক হাमै थाङो কাইসা হানাय फायो आं परेखनि नाव पुकुरन सिमिनि सिमानि बेनि स्राय फानसिनि থেকে आब हानि अबखाय এই যে শর্ট নাম নাম পরে जों नाम दियानि बेला खायो এবং দুই বেলা প্রার্থনা খায় স্টেবিলিটি খায় এবং হামছতা চাও অন্তহে তংতে 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 ঠাকুরনি সামঙ্গ সময় মাখায় নখর এবং নাম দিয়ান ঠিক ঠিক খায় এবং নিষ্ঠা ভালোবাসা প্রেম ঠাকুরন রমই ঠাকুর প্রতি ভালোবাসা প্রেম খাইयै दङ অন্তহে তংতে তংতে দিনে এই যে খুন্দুনি যে आंनि जिउ बक्थागा बनि जिउ बक्थागा उलका हठात के मुतु मांखा आरि आंनि खुन्दुनि कुपिस खालिया ब्लासाताबो तर खुला खुला नाया नाया का आंनि जे नाया एत आनंद नाखा अब एक्चुअली कमां 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 साइसिमालिया बुकुजे नों थागा बुरजेना हामथागा ताउ ताहाम आबनो इ ठाकुरनि प्रति जुदि निष्ठा दंखाय भालोबासा दंखाय प्रेम दंहा ओंखाय अबश्य सोंनाय तांखाय उकुलुक बुसखांनाय जों धैर्य माना नांनाय বিশ্বাস दंना नांनाय বিশ্বাस बायदि जों भगवान जों लाभ खायनाय आबनो बागैनो जों जत्त बरनो जों বিশ্বাসनि दंनांनाय धैर्य नांनाय এবং ঠাকুরनि प्रति ভালোবাসা প্রেম दंना नांनाय बिनि बिदिन बुजागोन जों सঠিকভাবে जों पालन खायना नांनाय आं ताम सानाय सिनि बुसखांनि सिन मुकुदा मताय तिक मताय बाव साइक्लां खाका हांका हमको এবং सिनि मन दाबो हांका हमको तब आं किसाता साइसे खिता এবং সময় মতে जों सत्य बिधान ब ताइनो सिंना इनि गुमति डिस्ट्रिक्टनि सत्संगनि परेखै आं गुमति डिस्ट्रिक्टनि सालानि
বেলাইখাই খনাখো বরক ঠাকুর মরা তারনি বরং হিতুংথু আরনি বরং গান সামনাইথু আরনি বরং আলোচনা খাইনাইথু হয়ে ঠাকুরনি কমল চরণা প্রার্থনা খাই এবং তিনিনি যে সৎসঙ্গ দুইলিনাই তিনি গুরু বাইসং বংনিব নুখুংনি হামক্রাই দেব ঠাকুর ময়ং তংমান্থু হই ঠাকুর তিনি প্রার্থনা খাই এবং অরমান যাত্রায় যত গুরু বাই বংনি মঙ্গল কামনা প্রার্থনা খাই পারাপাসিনী মঙ্গল কামনা প্রার্থনা খাই বিশ্ববাসিনী মঙ্গল কামনা আনি কক মরণ মথারকার যত্ন জয় গুরু জয় গুরু তিনি পুরোহিত দাদানা সাইকেলাং মানি ক অবন ও বিবরণ সত্য তাইতাম সানাই যতনা আপনি সংখ্যানাবাইকা উপভোগ খাইবাইকা গাই তাবুকাই শুধু মানিনানি নিয়ম কানুন পালন খাইনানি অবশ্যই তিনি প্রত্যেকে কর্তব্য তাই ততম সাসিনাই গাই তাবুক চং বাইশের দিকে আং গাই দাদা তাবুক চং জয়রাধে ফাইকে থাংমানো জয় গুরু গুরু গাই চং আও 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 গাই তাবুক জয়রাধে সব নাই কও তিনি রামগোপাল দেববর্মানি নগর জয় গুরু দাদা জয় গুরু দাদা খনাও জয় রাধে জয় গুরু যতন না জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতরি বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবিরে মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ Low battery, please charge. বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রনে সারাদে গোবিন্দ নামটি বোধনে লয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরে মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রনে সারাদা বল রাধা 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 বল রাধে গোবিন্দ নামটি বোধনে লয়ে নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে Low battery, please charge. জয় রাধে রাধে
গোবিন্দ 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 বলো Joy Guru, net ni kisah problem kah? Joy Guru, kai chung tabu to Joy Rade sabai paika, kai chung tabu. Kenali ada dadah? Kenapa kau kenapa? Itu disturb ngota. Kai Kali ada teman dadah Joy Guru? Joy Guru, kenapa? Disturb net ni kisah problem kai kenapa? Kenapa satsanga ni bagai awai mungkaina bagai koi district ni Guru bai songno koi horjao Joy Guru. Joy Guru, joto nono. Tini West District dia online satsang kemana belai ke khatoka. Tai tini ang bias kore tini online je satsang no kontenai brongrang tini duty darano ko belai kai kaham ke konteng mama bori ang ekdom Joy Guru mari. Tini haikeno khenabo koi district ko satsang online nai tai jotono khani jorauno handa joroni satao jahate jotono online sasango jugdongai manjana bagi anando bubuk khaina bagi ang Low battery, please charge. Ang tini mother tono jotono no khabo khubai kobok jabo jotono no Joy Guru bele hambai tini solenda no bo ini khukuti bai kanani satsanga awai mong klaimani bagai bele hambai bini Hamari bini Nukhung Hamari bagai ang thakun thani khulumjao Joy Guru kai chung tabu doni thanai doni rilai ma pore chung tini thakur khulumlainai khulumai kisa naisingdi abang pore ang tini purohitna koihornai tini ni satsanga muthangna bagai Joy Guru jang tabu khahornai tini 𝔻𝕎 Debbarma ani beslano betabu doni rilai nongko kenal babu Joy Guru jatano tapo joyjani risine Bande Purushottamam Bande Purushottamam Bande Purushottamam Paramadayal Param Premamoy Sri Thakur Nukhung ji ki Paramadayal Param Premamoy Sri Thakur Nukhung ji ki Paramadayal Param Premamoy Sri Thakur Nukhung ji ki Paramaradha Sri Jagatjanani Sri Debbarma ki Paramaradha Jagatjanani Sri Debbarma ki Paramaradha Jagatjanani Sri Debbarma ki Pujyapada Sri Borda ki Pujyapada Sri Borda ki Pujyapada Sri Borda ki Pujyapada Bortaman Acharyadev Sri Dada ki Pujyapada Bortaman Acharyadev Sri Dada ki Pujyapada Bortaman Acharyadev Sri Dada ki Pujyapada Sri Babai Dada ki Pujyapada Low battery, please charge. Sri Babai Dada ki Pujyapada Sri Govind Dada ki Pujyapada Sri Govind Dada ki Pujyapada Sri Govind Dada ki Satsanga ki Swapna ki Arjo Pishti ki Bande Purushottamam Bande Arjo Pitrim Bande Mahati Borgang Bande Aham Kristi Daivatam Bande Purushottamam Bande Purushottamam Bande Purushottamam Paramadayal Param Premamoy Sri Thakur Nukhung ji ki Joy Guru Power off. Joy Guru chung tabu thakur khulumlai di jotono khulumai kisa back lai Joy Guru
ang tabuk ani ini neu kothar purohit dara no koi horjao ini ni satsanga thagri na bagoi joy guru dada joy guru mesti district ni ngai satsanga salongnai ni agartala ni guru basma rekhe hambai ini har satsanga belai kana tong এবং বেলায় বেলায় সত্য ঘটনা ঠাকুরের রমখাইতে আমরাও সিরাইকে এবং ঠাকুরের প্রতি ভালোবাসা সবাইকে বিধিবিধান মানে কিছু সবাইকে উন্নতির দিকে মা আবশ্যক যখন সাইমালাইকা এবং ঠাকুরকে প্রার্থনা খাই তিনি ওরা যে সৎসঙ্গ মানুষ যতন মঙ্গল নেই এবং গোমতী ডিস্ট্রিক্টনি গুরু বাইরে বা প্রার্থনা খাই পাবো বড় বড় ঠাকুর ময়ং বাসে মান আসুক সাইনা তিনি নেই অনলাইন সৎসঙ্গ জাগানো থাকে যতন জয় এই আঙ্ককে যে জয় গুরু দাদা জয় গুরু এই জুতি যা আরে দাদা জয় গুরু দাদা নি চিঙ্গ পাইনা জয় গুরু এই দাদা জয় গুরু যতনানো tombai gane guru bai sab tombai gane bahas ni harta dici dadah orang tong bagi kotang bai kata song জয় গুরু ওই যে সাদি দাদা ওই যে ধনির উপরও এই যে বর্তমান আচার্য দেব আবো তা হান্দি নি আনো বিশেষ এক ঋত্বিক দাদা থামাবাই আং বাবন যতন জয় গুরু তিরপা হাসতেনি আটটা দৃষ্টি যতন জয় গুরু তুমি নাই তারা টংবাই গাদে ইনি সাদি দো জয় গুরু মানে বর্তমান আচার্য দেব হান্দিয়াতা আচার্য দেব সাসি দাদা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু যতন গুরু হামবাই হামবাই জয় গুরু
জয় গুরু দাদা কুময় সহদেব দা